kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Receive your great mercy in us. Kami boleh tinggal dalam dekapan kasih Tuhan. We can stay in your love. Karena kami tahu Tuhan, Because we know God, hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. our life is only depend on Di you. dalam Tuhan ada kekuatan. In you there's a power. Dalam Tuhan adalah pemeliharaan dan In pembelaan. you there's a protection. Mari kami mengucap syukur. We give thanks to you, Lord. Biarlah Engkau dipuji, dihormat. Let your be glorified. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, Now, Lord kami Jesus, membuka diri we open ourselves untuk menerima firman Tuhan. to receive your word. Urapi kami And semua letting us, Lord, supaya dalam ibadah ini so in this kami dapat service, kekuatan we baru receive the new power yang berlimpah-limpah, that is yang abundantly berasal dari that's surga. come from heaven. Itulah melalui firman dan And Roh through your Kudus. word and Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Pakai hamba-Mu menjadi saluran Use me as your servant, Lord. setiap kami, And everyone biar keberkatan. will be blessed. Kami menolak setiap And we pekerjaan reject setan, every evil kuasa-kuasa gelap power of yang darkness. mencuri Try to steal apapun itu dari hidup kami. what is from our life. Kami patahkan dalam We nama reject it in Yesus. the name of Kami siap Jesus. untuk mendengar We are ready to hear your word. dalam nama Tuhan In the Yesus. name of Jesus Kami Christ. bersyukur dan Give berdoa. thanks and pray. Bersama kita. Together we can say, Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Have a seat, please, my brothers and sisters. Saya mengucapkan selamat malam. I want to greet all of us good evening Salam sejahtera buat kita sekaliannya. and peace for us. Kita patut bersyukur And we give thanks sampai malam hari ini until this evening. Tuhan masih berkemurahan kepada kita. God still give His mercy to us. Pertama kita masih dapat beribadah, Especially we can have service like this to God. dan dalam ibadah ini And in this service, saya percaya I believe Tuhan sedang mengingatkan kita God is still reminding dalam us setiap kesempatan in every opportunity, untuk kita tidak sia-siakan so we will not make it in vain. kesempatan yang Tuhan berikan The opportunity that God give to us untuk membuat hidup saya dan hidup saudara to make our life betul-betul dipersiapkan Tuhan. really prepared by God. Saya menyapa umat Tuhan, More time, I want to greet all the church members, umat Tuhan yang ada di Batam, people of God in Batam, yang bisa mengikuti ibadah ini, can follow this service. maupun juga yang ada di pulau-pulau ini, Also the people of God in the islands, bahkan juga terutama juga yang ada jemaat-jemaat Tuhan yang tergembala melalui pelayanan Alpha Omega also Ministry. all the people of God that under the ministry of Alpha Omega. Dan saya percaya saudara juga sedang diperhatikan Tuhan. I believe that God still caring about Dan you. juga tidak lupa saya menyapa umat Tuhan yang ada di kota Medan, Don't forget to greet all the people of God in Medan City yang mengikuti ibadah pendalaman Alkitab, that can also follow this Bible study service. dan semua para jemaat-jemaat yang tergabung dalam tim pembangunan tubuh Kristus Also the people of God in the fellowship body of di Christ. berbagai tempat saudara, Every places that you are now, dari mulai Pulau Batam start from Batam Island sampai ke tempat-tempat lain, until reach the other area. berbagai tempat di beberapa negara juga Also in other countries, the world, yang dapat mengikuti ibadah ini. that can follow this service. Tentu kita bersyukur We give thanks to God kalau Tuhan masih memberikan kita hari yang begitu indah. that God still give us a good day like this. Kita masih diberkati Tuhan, God still bless us. masih dipelihara Tuhan God still care about us. dengan pembelaan khusus His special protection yang sangat luar biasa. that is very great. Dan dalam kebaktian ini And in this service, saya mau mengajak jemaat Tuhan I want to encourage the people of God untuk melihat zaman yang Tuhan sudah izinkan ini. to see the time that God allowed for us. Tentu kita tetap berkaitan dengan zaman akhir, Yes, we are still learning about the end of the times. zaman akhir yang sudah semakin tergenapi satu persatu, So end of the times that fulfilled one by one. dan seharusnya semua akan segera tergenapi. All of this will be fulfilled.
Oleh sebab itu saudara, That's why, brothers and sisters, dalam kebaktian Kamis yang lalu in last Thursday service, kita diingatkan Tuhan kembali God remind us again tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. about Jesus went to heaven, Dan setelah dia menampakkan diri berulang-ulang and after kepada he saw himself many times to disciples, maka saudara dia naik ke surga. then he raptured, go to heaven. Dan ketiga, sebelum dia naik ke surga, But before he went to heaven, dia berjanji untuk memberikan Roh Kudus. he gave his promise to give the Holy Spirit. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya It's why Jesus warned his disciples meninggalkan Yerusalem not to go from Jerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, until they keep by the power of God. dari kuasa yang maha tinggi, So the power that come from above, kuasa yang bersumber dari apa yang dijanjikan oleh power that come from the promise of God Yesus Kristus. through Jesus Christ. Dan setelah Yesus menyampaikan hal yang demikian, After Jesus gave his promise to the disciples, dalam Kisah Para Rasul dikatakan in the book of Acts, we can see Yesus terangkat ke surga. Jesus went to heaven. Ya, dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang pertama dari mulai ayat 6 sebenarnya, Acts chapter 1 verse 6, we can start dengan dengan 6. berikut di sana Yesus terangkat ke surga. Jesus goes up to heaven. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, When Jesus went to heaven, ya tentu para murid-murid menyaksikannya, all his disciples is watching. dan murid-murid mendapatkan peringatan dari Tuhan And Jesus warned his disciples supaya mereka mempersiapkan diri so they can prepare themselves untuk diperlengkapi dengan kuasa dari surga. to be equipped by the power from heaven. Maka di ayat 8 So in verse 8, Kisah Rasul 1 ayat 8 Acts berkata, chapter 1 verse 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang Yesus terangkat ke surga, So Jesus, brothers and sisters, when we talk about Jesus goes to heaven, sangat berhubungan erat dengan pencurahan Roh it's Kudus. connect also with the Holy Spirit's Roh Kudus sudah dijanjikan Tuhan So God already make promise about Holy Spirit. sejak dari perjanjian lama. Since the Old Testament, Tuhan sudah berjanji akan mencurahkan Roh-Nya. God give his promise to give his Spirit. Tapi tepatnya Roh Kudus itu diberikan But the time that Holy Spirit given, setelah murid-murid mau bayar harga, when the disciples paid the price, menunggunya dengan kerinduan, to wait in the big desire, haus betul-betul akan kuasa Tuhan. they must be thirsty to the power of God. Makanya setelah Yesus terangkat ke So surga, after Jesus went to heaven, mereka masih menunggu 10 hari lagi, they must wait until 10 days. dan tepatnya 50 hari. So exactly it's 50 Itu days. sebabnya disebut hari ke-50. It's why it says the days of 50. Setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati After Jesus rise from the dead, dan akhirnya naik ke surga, then he went to heaven sampai pencurahan Roh Kudus until he gave his Spirit. 50 hari. 50 days. Kalau di dalam nubuatan firman Tuhan In the prophesy of the word of God, bahwa ada istilahnya hari ke-50, the day, the 50 days, hari raya ke-50, the fasting day of 50. 50 hari. So 50 days. Ini menunjukkan Pentakosta. It's talk about Pentecost. Tentu ini juga menubuatkan hari raya So Pentakosta. it's talk about the day of Pentecost. Dalam perjanjian lama In the Old Testament, ada beberapa hari raya penting dalam
kehidupan umat Tuhan. There are some big days, important days in the people of God. Ada 3 hari raya sangat besar. There are 3 important days. Sebenarnya itu adalah menubuatkan apa yang Tuhan kerjakan. Actually, this is the prophesied about what God will do. Apa yang Yesus Kristus ingin kerjakan dalam kehidupan kita. What Jesus want to do in our life. Dan digenapi. And it will fulfill Di dalam Yesus in Kristus. Jesus Christ Himself. Yang pertama yang paling terkenal The first day, the famous first day, adalah hari raya Paskah. is the Passover day. Itu sudah digenapi It's already fulfilled ketika Yesus Kristus when Jesus Christ sudah mati di kayu salib died on the cross untuk melepaskan dosa to manusia. forgive the sin of man. Dan yang kedua, And the second day hari raya yang besar adalah hari raya ke-50. is the day of the 50th day. Itu pun sudah digenapi It's already fulfilled karena Yesus telah membaptis murid-muridnya dengan kuasa Roh because Jesus already baptized His disciple with the power of Holy Roh Spirit. Kudus sudah dicurahkan So the Holy Spirit already given tepatnya pada hari ke-50. in the day, the 50th day, Sudah digenapi is already fulfilled melalui hari raya Pentakosta by the day of Pentecost, dengan pencurahan Roh Kudus. by the giving of Holy Spirit. Hari raya ini telah tergenapi. It's already fulfilled. Tapi ada satu lagi hari But raya, there is still one day, hari raya pengumpulan hasil. the day of harvest. Itu disebut hari raya Pondok Daun. This is the day of temporary tent. Ini belum digenapi. It's not fulfilled yet. Sebab apa, saudara? Because of what? Sebab hari raya yang terakhir ini Because this last day adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan is yang talk kedua. about the day of second coming of Jesus. Hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. The day of coming of Ini Jesus. digambarkan bagaikan harus lebih dulu mengumpulkan hasil. So it's like we need to be harvest first. Hasil itu harus dibawa ke hadapan Tuhan. We need to bring all the harvest to Ini God. adalah berbicara kedatangan Tuhan kali yang It's talk about the second coming of our Lord yang akan mengangkat gerejanya. that will bring His Dan church. ini masih sebentuk satu nubuatan And still this is a prophesy. yang sampai malam hari ini Until tonight, Yesus Kristus Jesus belum Christ datang. still not come yet. Tapi saya mau katakan kepada But saudara, I want to say to you us, hari raya ini juga sangat penting this day is also very important untuk dipahami oleh setiap orang. to be understood by all the believers. Memahami hari raya pengumpulan hasil. To understand the day of Kita harvest. seringkali berkata ini zaman adalah zaman penuaian. We always say that this day, this time is the time of Bahkan harvest. penuaian besar. The big harvest. Memang demikian. Yes, it's true. Zaman akhir adalah zaman penuaian The besar. end of time is the big harvest. Tuhan ingin menuai jiwa-jiwa. God want to harvest all the souls. Jiwa-jiwa untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan. Souls that bring to the kingdom of heaven. Dan ini merupakan sebuah perayaan besar. And this is a big fasting. Tapi itu akan dirayakan But it will be celebrated setelah semua dikumpulkan when Tuhan. all already gather. Oleh sebab itu, saudara, That's why, brothers and sisters, Alkitab dalam perjanjian lama ini Bible in the book of the Old Testament, digenapi melalui Yesus Kristus. it's fulfilled by Jesus Christ. Dan di dalam Yesus Kristus And in Jesus Christ, Tuhan ingin menggenapkan semua nubuatan yang telah tertulis. God want to fulfill all the prophecy that is written. Yesus sebenarnya adalah penggenapan dari semua janji Tuhan. Jesus is the fulfillment of every promise of God. Dan kalaulah Yesus betul-betul kita mengerti bahwa dia adalah penggenapan dari seluruh janji Tuhan, And if we can understand that Jesus is the fulfillment of all God's promise, dan janji Tuhan yang terakhir and the adalah last God's promise is gereja Tuhan harus disiapkan untuk terangkat. Church of God need to prepare for rapture. Dan malam hari ini And tonight, saya masih berbicara tentang zaman akhir. I still talk about the last days.
Dalam beberapa minggu yang lalu, In several weeks ago, saya sudah menyampaikan firman Tuhan. I already preached the word of God. Bagaimana akhir zaman menurut kitab Nabi Yesaya. How the end of times according to the book of Isaiah. Tapi malam hari ini, But tonight, saya mau mengajak jemaat Tuhan I want to bring all the church members memperhatikan akhir zaman melalui kitab Nabi Yoel. to see the end of time according to the book of Joel. Ini sangat penting kita pahami. We need to understand about this also, Sebab kita tahu persis because we know exactly Nabi Yoel Prophet Joel adalah nabi kecil, is a small prophet, tapi dia memberikan banyak hal yang sangat berarti, but he gave things that very meaningful, terutama mempersiapkan gereja pada zaman akhir ini. to prepare the people of God in the end of time. Ada saya bagi 4 poin penting. I make 4 important points. Poin yang pertama, The first point, kalau kita belajar kitab Nabi Yoel, if we learn about the book of Joel, di sini betul-betul ditunjukkan oleh Tuhan it shows by God bahwa dosa membawa kepada penghukuman. that sin bring to judgment. Dosa membawa kepada penghukuman. Sins bring to judgment. Oleh sebab itu dalam Yoel pasal yang pertama, So in the book of Joel chapter 1, begitu disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yoel, it's very clear that God declared to Prophet Joel, agar umat Tuhan jangan pernah lupa so people of God will never forget apapun itu yang sedang Tuhan kerjakan. whatever God is doing. Di ayat 2 In verse 2 sampai dengan ayat yang 4, and until verse 4, bagaimana dosa membawa kepada penghukuman. how sin bring to judgment. Oleh sebab itu demikian saya akan bacakan. And read this Bible verse. Dengarkanlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Hear this, you elders. Listen, all of you residents of the land. Has there ever been anything like this during your lifetime? Or even when your ancestors were alive? Ayat 3, Verse 3. ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Pass it on to your children, and from your children to their children's, and from their children's to the following generation. Ayat 4, Verse 4. apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang vindahan. Apa yang ditinggalkan belalang vindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelaut. Whatever the devouring locust left behind, the locust swarm has consumed. Whatever the locust swarm has left behind, the young locust has consumed. Whatever the young locust has left behind, the ravaging locust has consumed. Melalui Nabi Yoel, Through Prophet Joel, Tuhan ingin betul-betul memperingatkan umat Tuhan, God really want to warn His people, supaya umat Tuhan betul-betul tahu so His people will know apa yang terjadi dalam hidup mereka. what is happened in their life Ini merupakan satu bencana, is a disaster. dan bencana yang sangat mengerikan ini And that great disasters berkaitan dengan kelaparan yang akan terjadi. is connect with the famine that will happen. Dan anehnya, And it's very strange. ini terjadi It happened justru ketika itu kondisi dari umat Tuhan, when the condition of His people, khususnya suku Yehuda, especially the tribe of Judah, sudah mendapatkan kemurahan yang sangat luar biasa. they already received great mercy from God. Mereka sebenarnya sudah mendapat kesempatan. Actually, God already give them opportunity. Mereka sudah dikeluarkan dari, yaitu pembuangan dari Babel. They already come out from the exile from Babylon.
suatu pengalaman yang sangat luar biasa. They experienced the great experience. Tapi walaupun demikian, But still, even like that, Tuhan tidak henti-hentinya God never stopped mengajar umat to Tuhan, teach His people, mendidik umat to Tuhan, educate His people. supaya umat Tuhan itu, So His people, sekalipun mereka sudah banyak sekali menikmati kemurahan Tuhan, even they already received and experienced the mercy of God, Tuhan masih tetap mendidik mereka. God still want to teach them. Ada satu yang diingatkan di sini, There is something that remind us here. supaya umat Tuhan So the people of God jangan pernah lupa never forget apa yang Tuhan perbuat. what God did for them. Senang atau susah, In good time or bad time, saat diberkati atau saat bencana datang, when they are blessed or they receive disasters, dan arahnya diutamakan kepada para tua. and the point is goes to the elders. Dengarkanlah ini, hai para tua. Hear this, you elders. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Listen, all of you residents of the land. Kenapa kepada para tua-tua diingatkan? Why the elders must be reminded? Dengan kata lain, In other words, supaya mereka bertanggung jawab. so the elders will give the responsibility. Mereka tidak saja bertanggung jawab untuk keselamatan They mereka, are not responsible only for their salvation, mereka juga harus bertanggung jawab menceritakan kepada anak-anak mereka, but they have responsible also to tell to their children, dan supaya anak-anak mereka juga menceritakan kepada angkatan yang kemudian and their children will also talk of this to the next generation. bahwa apa yang Tuhan perbuat That what God did for them, jangan sampai pernah dilupakan. they should never forget it. Dan salah satu inti peringatan di sini, And one of the most important warning here, bagaimana dosa membawa kepada penghukuman. how sin bring to judgment. Namun walaupun dosa itu membawa kepada penghukuman, Even that sin bring to the judgment, Tuhan masih tetap memberikan jalan keluar. God still give a way. Poin yang kedua, So the second point, jalan keluar yang disediakan Tuhan the way that God given to them adalah pertobatan yang sejati. is the real repentation. Pertobatan yang sejati tidak dapat digantikan The true repentation never be replaced oleh apapun. by anything else. Pertama, Tuhan menunjukkan bagaimana penghukuman. First, God want to show about the judgment, Tetapi yang kedua, but next, the second, Tuhan menunjukkan God want to show kalau masih mau umat Tuhan bertobat, if the people of God want to repent. maka di ayat 5 tadi, That's why in verse 5, apa yang diingatkan Tuhan? what God's remind us. Bangunlah hai pemabuk dan menangis. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Wake up, you drunkards! Cry aloud at home, you wine drinkers! Because your supply of new wine has been snatched from you. Kalau saudara melihat terus di ayat-ayat selanjutnya, If you can see and read in the next verses, sebenarnya Tuhan sedang memperingatkan umat Tuhan actually God is warning His people untuk mengajak seluruh umat to Tuhan bring all His people di tengah-tengah penghukuman, in the middle of the judgment, di tengah-tengah bencana yang sedang in the middle of the great disasters, supaya umat Tuhan betul-betul merendahkan hati, so the people of God will humble themselves memiliki pertobatan yang to sejati. have the true repentation. Dalam Yoel pasal 2 And in Joel chapter 2, ayat 12 sampai 13, verse 12 and 13, seruan untuk bertobat. repentance and restoration. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu,
dengan berpuasa dan menangis dengan mengadu. Yet even now, declares the Lord, turn back to me with your whole heart, with fasting, tears, and mourning. Ayat 13, Verse 13. koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tear your hearts, not your garments, and turn back to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to become angry, overflowing in gracious love, and grieves about this evil. Tadi saya katakan, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan pertobatan yang sejati. Before I said that no one can replace the true repentation. Di tengah-tengah bencana dan kehancuran yang sedang terjadi, In the middle of the systems that happened, melalui Nabi Yoel, through Prophet Joel, Tuhan mengharapkan penyesalan yang murni akan dosa mereka. God expect there is something grieving from their heart. Tuhan mengharapkan seluruh rakyat harus datang dengan ratapan, God want all the people will come to Him with griefs, merendahkan diri kepada Tuhan, by humble themselves in front of God, tersungkur di hadapan Tuhan, bow down in front of God. dan Tuhan ingin God want melihat pertobatan mereka to see their repentance betul-betul dengan hati yang hancur, through with a broken heart. dan tidak cukup dengan hal-hal yang luar saja. It's not enough from outside only, Tidak cukup dengan hanya mengoyakkan pakaian mereka, not enough to turn their garments, tapi pertobatan yang sesungguhnya but the real repentance menjangkau sampai ke dalam hati mereka. is until their heart. Itu sebabnya dikatakan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Tear your hearts, not your garments. Hati yang terkoyak, The tears of your hearts, hati yang hancur, the hearts that you're broken. ini sangat Tuhan rindukan This is what God wants untuk membawa umat Tuhan to bring the people of God masuk kepada pertobatan yang to sejati. enter the true repentance. Memang terlalu banyak ayat mengingatkan, Yes, too many Bible verses reminds us ketika hati manusia itu remuk, when the heart of man is broken, ketika hati manusia itu hancur di hadapan Tuhan, when the man of heart is broken, itu yang paling sangat Tuhan harap. this is what God expect most. Bukankah dalam kitab Mazmur, In the book of Psalm, firman Tuhan berkata demikian. the word of God says, Mazmur 34 ayat 18, Psalm 34:18, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. the Lord is close to the broken heart, and He delivers those whose spirit has been crushed. Sebesar apapun penghukuman, How big the punishment is, kalau masih Tuhan kasih kesempatan, when God still gives the opportunity, kan kesempatan itu harus dibarengi dengan pertobatan yang sejati. and that opportunity we need to use as a true repentance, Sampai hati yang remuk, until a broken heart. Tuhan sangat rindu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. God want to save the people that have broken heart. Dan ini juga disebutkan dalam kitab Mazmur pasal 51, And also it's written in the Psalm 51:17. korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. True sacrifice to God is a broken spirit, a broken and chastened heart. God, you will not despise. Dan saya mau katakan sampai hari ini, And I want to say until today, sampai detik ini, until this moment, korban sembelihan yang sangat Tuhan rindukan the true sacrifice to God dari
manusia from the life of man adalah jiwa yang hancur, is a broken spirit. hati yang patah dan remuk. A broken and chastened heart. Ini sangat dihargai Tuhan. This is what God wants. Di sini disebut tidak akan kau pandang hina yang ada. God, you will not despise. Ini yang sangat Tuhan harapkan This is what God expects most. dimiliki oleh umat Tuhan. That we will have as a man. Pada saat zaman Nabi Yoel, In the time of Prophet Joel, Tuhan menunggu God is waiting sampai mereka memiliki penyesalan yang begitu dalam, until they have a true griefs. supaya setelah itu So after that, Tuhan akan memulihkan umatnya. God will restore His people. Dan Tuhan tidak tanggung-tanggung. And God never work hard. Tuhan ingin memulihkan umatnya secara sempurna. God want to restore His people completely. Tapi syaratnya But the condition, Tuhan harus temukan dulu dalam kehidupan umat Tuhan God must found in the life of the people hati yang remuk, the broken spirit, hati yang sudah betul-betul rendah. a broken and chastened heart. Itu Tuhan cari. This is what God seek. Dan kalau kita bicara kitab Yoel, And if we talk about the book of Joel, pada intinya adalah in the main thing is Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus God will pour His Spirit untuk memulihkan seluruh umat Tuhan to restore all His people yang memiliki pertobatan yang that sejati. have a true repentance. Roh Kudus akan dicurahkan, Holy Spirit will be poured out. Roh Kudus akan diberikan. Holy Spirit will give it. Intinya Point is adalah untuk memulihkan orang-orang yang betul-betul 100% memiliki pertobatan yang is sejati. to restore the people who have 100% repentance. Kalau kita belajar kitab If Yoel, we learn from the book of Joel, Tuhan sedang mencari manusia, God is seeking man. mencari suku Yehuda God is seeking the tribe of Judah untuk dipulihkan kembali to be restored by melalui pertolongan kuasa the Roh help Kudus. of the Holy Spirit Tapi dengan satu syarat, in one condition. mereka harus menunjukkan betul-betul hati mereka, They must show that their heart, hidup mereka their life, telah memiliki pertobatan yang have sejati. a true repentance. Sama kondisinya Same the condition. setelah Tuhan Yesus naik ke surga. After Jesus went to hell, Mereka harus menunggu murid-murid sampai 10 hari. disciples must need until 10 days. Sampai terbangun dulu hubungan yang mantap dengan Tuhan. Until they build a close relationship with God. Kerinduan yang amat dalam They have a deeper desire untuk menantikan janji Tuhan. to wait the promise of God. Baru Tuhan curahkan Roh. Then God gave His Spirit. Tepatnya hari ke-50. The day, the 50th day, Sebelum dia menyatakan itu, before He give it, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. don't go from Jerusalem. Kalau kita lihat dalam Alkitab, We can learn from the Bible ketika Tuhan Yesus Kristus when Jesus Christ menampakkan diri kepada murid-murid, saw Himself to His disciples, dan ketika dia terangkat, and when Jesus raptured, sebenarnya dia disaksikan bukan sedikit orang. actually the witnesses is not few. Dan ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, Also when He saw Himself to disciples, kalau kita lihat dalam suratan Korintus, if we can see in the letters of 1 Corinthians, Korintus pasal 15, 1 Corinthians chapter 15, bagaimana Tuhan yaitu menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada yang lain. how Jesus saw Himself to His disciples and to other peoples. Ayat 5 dimulai. Verse 5. 1 Korintus 15 ayat 5. 1 Corinthians chapter 15 verse 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 murid. And He was seen by Cephas and then by the 12. Selanjutnya, Next, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi kepada beberapa di antaranya telah meninggal. after that He was seen by more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive,
thought some had died. Kalau kita lihat dari ayat ini, So we can see from these Bible verses, yang menyaksikan Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang, people who seen Jesus was raised from the dead, dan saya percaya and I believe yang menyaksikan Yesus juga naik ke surga. the people that seen Jesus raptured to heaven, Banyak orang, many people, tapi yang berkumpul di Yerusalem untuk menerima baptisan Roh but Kudus the people who went in Jerusalem to receive the baptism of Holy Spirit, hanya 120 orang saja. only 120 people. Kemana semua ini? Where all these brothers, Kemana orang 500 orang saudara sekaligus ini where they go, the 500 brothers at one time, yang sudah melihat Yesus dalam kuasa kebangkitan? and they have seen Jesus in the power of resurrection? Kenapa mereka tidak semua menerima janji Tuhan tentang kepenuhan Roh Kudus? Why not all of them receive the promise of the Holy Spirit? Dalam tenggang waktu 10 hari, In the time of 10 days, ternyata yang siap untuk mendapatkan janji Tuhan people that ready to receive the promise of God adalah hati yang betul-betul haus akan Tuhan, is only the people with the heart that thirsty to God. haus akan janji They Tuhan. are thirsty to the promise of God. Dan 120 orang murid ini 120 disciples, tentu sebagian besar dari antara yang mereka pernah menyaksikan Yesus mostly of them they are watching Jesus Christ. mundur. They are go, Yang bisa bertahan and the one who's still there, memiliki hati yang betul-betul they have the true heart. merasa membutuhkan janji Tuhan, They need the promise of God to them. merasa membutuhkan Roh Kudus, They need the Holy Spirit on them. memiliki hati yang remuk, They have a broken heart. mempersembahkan hidup kepada Tuhan. They want to sacrifice his life to God. 120 orang. Only 120. Saya tidak heran It's not surprising kalau sebagian mundur. if mostly of them is good. Saya percaya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menantikan janji Tuhan, Actually, there is no excuse for them not to waiting the promise of God, karena mereka telah menyaksikan because they have seen Yesus yang sudah mati itu bangkit, Jesus that died rise, dan Yesus juga terangkat ke surga. and Jesus raptured to heaven. Tapi ketika untuk menerima Roh But Kudus, when the time to receive the Holy Spirit, tinggal tersisa 120 orang. it's only 120 persons. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, I want to say for the people of God here, Tuhan mencari kehidupan saudara. God is seeking your life. Tuhan mencari kehidupan kita semua God is seeking our life, yang betul-betul memiliki pertobatan yang that having a true repentance, yang memiliki hati yang remuk, that have a broken heart, hati yang hancur di hadapan Dia, that have a broken spirit in their heart, hati yang bisa dipersembahkan the heart that can be sacrificed. bagaikan rempah-rempah, It's like incense. bagaikan sesuatu yang telah digiling hati, It's like something that is brought. bagaikan suatu persembahan It's like a good offering yang dibawa ke mezbahnya Tuhan that bring to the altars of God untuk menyenangkan to Tuhan. please God. Itu yang Tuhan cari. That is what God seeks now. Saudara-saudara di dalam Tuhan, My beloved brothers and sisters in Christ, saya masih tekankan betapa pentingnya pertobatan yang sejati, I still want to emphasize us about the true repentance, terutama di zaman akhir ini. especially in this end of time. Kita diingatkan melalui Nabi Yoel ini, True Prophet Joel remind us, hari-hari ini, in these di days, zaman sekarang in ini, this time, Tuhan sedang mencari hati manusia. God is seeking the heart of man. Apakah hati manusia Is the heart of man betul-betul rindu have desire mempersembahkan sesuatu, to sacrifice something, pertobatan yang that sejati? true repentance to God? Tuhan paling tidak suka God dislike most kehidupan yang berpura-pura, the life that is not real. yang tidak sungguh, They are not truly
Tuhan paling benci dengan satu korban yang tidak sungguh. God hate the sacrifice that is not Firman real. Tuhan berkata, jangan membawa korban yang tidak sungguh. God says don't bring something sacrifice is not real. Ya, kalau dulu mungkin korbannya berbentuk binatang, Maybe a long time ago the sacrifice is animals. tapi sekarang ini yang paling Tuhan harapkan dari hidup But kita, now what God expect more from our lives persembahan hidup. is the sacrifice of life. Sungguh-sungguh hidup kita harus kita bawa Truly all of our life we sacrifice to God. Tuhan paling tidak suka God dislike most dengan kehidupan yang tidak sungguh-sungguh, like the life that is not truly. tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada We Tuhan. are not truly giving our life to God. Andai kata Tuhan temukan hal yang demikian, If God found something like this, itu bagaikan kehidupan hanya mengkoyakkan pakaian, it's like the life that only tear the garments, tapi tidak mengkoyakkan but hatinya. not tear the heart. Hanya luarnya yang Only dikoyak. outside is tear. Tapi Tuhan mau melihat hati kita yang terdalam, God want to see our deeper heart, hati yang terkoyak, the tear of the heart, sebagai bukti kita memiliki pertobatan yang as sejati. a proof that we have the true repentance in Saya mau us. katakan pertobatan yang sejati ini tidak bisa digantikan oleh apapun. I want to say that the true repentance cannot replace by anything. Tidak ada yang bisa menggantikan. Nothing can replace it. Ini yang dicari oleh Tuhan. This is what God seek from us. Dan sampai malam ini, And until this time, semua yang terjadi di tengah dunia ini, all things that happen in the middle of this world, tuntutan Tuhan cuma satu. what God's want only one. Keinginan Tuhan cuma satu. What God desires only one. Supaya manusia mengoyakkan hatinya. All the man will tear their hearts. Supaya manusia dapat merendahkan diri. So all the men can humble themselves. Mengakui Tuhan yang penyelamat. And will confess that God is the Savior. Tuhanlah segalanya. God is everything. Hanya Tuhan yang bisa melakukan sesuatu Only God that can do something untuk kebaikan manusia. for the goodness of man. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan setiap pencobaan ini Only God that can stop all this temptation dengan sempurna. with perfectly. Tapi Tuhan menunggu dulu But God still waiting sampai manusia menyadari until man can realize manusia itu betul-betul sangat merindukan. that man really desire to God. Kalau saya kaitkan dengan 10 hari mereka menunggu. If I connect with the 10 days they are waiting. Hari-hari ini gereja-gereja Tuhan sedang mengadakan ibadah 10 malam. Nowadays many churches they are doing the 10 days service. Tapi saya mau katakan saudara, But I want to say brothers and yang sisters, Tuhan cari hanya satu, what God seek only one, hati yang remuk. the broken heart. Selama Tuhan belum temukan itu dalam hidup kita, As long as God cannot found this in Roh us, Kudus tidak akan memenuhi kita. the Holy Spirit will never fill Roh us. Kudus itu akan diberikan, Holy Spirit only given. dia akan hadir, It will be present. dia akan memenuhi kita It will fill us dengan rohnya. by His Spirit Ketika kita sudah betul-betul when we are truly sangat lapar dan haus. really thirsty and hunger. Banyak orang kepingin dipenuhi Roh Kudus. Many people they want to be filled by the Holy Spirit. Saya banyak melayani orang, I have served many people. mereka ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. They want to be filled by the Holy Spirit. Tapi ketika mereka saya undang ke depan But when I invite them to go into front untuk berdoa, to pray, membuka mulutnya aja untuk Tuhan, even to open their mouth to God, sulit. it's very difficult. Dia kira tangan hamba Tuhan They think the hand of the servant of God yang punya kuasa itu, that have the power. ketika diletakkan di atas So kepalanya, when the servant of God put their hand in the head, langsung dia kontak-kontak, and they will be shaking like this, langsung dia kegerakan. and they have movement like this. Saya mau katakan bukan begitu. But I want to say it's not like that. Hati kita menentukan. Our heart is the most. Ketika hati kita sudah hancur, When our heart is broken, ketika hati kita betul-betul sudah terbuka, when our spirit really opened, Roh
Kudus akan masuk. The Spirit of God will enter. Walaupun lewat topangan tangan hamba Tuhan, Even with the hand of the servant of God. bukan tangan hamba Tuhan, Not the hand of the servant of God. tapi Tuhan melihat hati orang itu. But God see their heart. Apa ada hati yang sudah terbuka? If there is an open heart there, Hati yang sudah betul-betul memiliki keremukan hati. their heart is already truly proud. Hati yang sudah betul-betul bertekad untuk memiliki pertobatan yang The sejati. heart that want to have the true repentance. Ada banyak orang tidak menerima apa-apa, Many people, they cannot receive anything. walaupun didoakan. Even someone pray for them. Bukan hamba Tuhan yang tidak ada kuasa, Not the servant of God have no power, no. tapi kehidupannya belum siap. But their life is not ready yet. Hatinya belum terbuka. Their heart is not open yet. Hatinya belum menghargai. Their heart is not to respect. Oleh sebab itu malam ini, That's why tonight, dalam kebaktian Pentakosta ini, the days of Pentecostal, kebaktian kepenuhan Roh the Kudus ini, service of the fulfillment of Holy Spirit, yang paling penting Tuhan temukan, the most important that what God wants to see apakah sudah ada hati yang siap, is your heart is ready. hati yang sudah hancur, Is your heart is already broken. hati yang sudah penuh dengan Your penyesalan heart have a true grief akan segala dosa for your sin yang dilakukan oleh kita. that we already committed. Itulah yang selama ini That's all this time. menyebab kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, Let us never feel the presence of menyebab God. kita tidak menikmati Tuhan, The reason that we never enjoy God in our menyebab lives, kita tidak menikmati berkat-berkat the reason Tuhan. that we never receive the blessings of Tuhan God, itu jauh dari hidup kita, God is far from our life karena Dia belum temukan hati kita because He still not see in our heart memiliki pertobatan yang the sejati. heart with the true repentance. Maka Tuhan tunggu. That's why God is still waiting. Coba kita bayangkan 500 orang sekaligus. Can you imagine 500 brothers in Tuhan menampakkan diri kepada mereka. God saw Himself to all these people. Seharusnya mereka itu bersuka cita. Actually, all these people must be rejoiced. Seharusnya mereka itu menunggu. Actually, all of them will wait Karena Tuhan memberi nasihat. because God, Jesus already gave Saya yakin advice. Tuhan pun menasihati mereka. I believe Jesus advised them all. Jangan tinggalkan Yerusalem Don't go from Jerusalem sebelum engkau diperlengkapi before you equip dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. by the power from the high most. Tapi sekalipun begitu banyak orang, But even so many people at the time, tidak semua memiliki hati yang siap. not all of them have a heart. Saya yakin 120 orang itu I believe only 120 people, adalah orang yang bertahan terus they are always menunggu janji Tuhan wait the promise of God sampai tiba waktunya hari Pentakosta, until the day of Pentecostals come, sampai Tuhan temukan until God can find hati mereka their heart sudah siap is ready untuk menerima lawatan Roh Kudus. to receive the Holy Spirit. Demikian juga kalau kita belajar kitab Yoel ini, Same also when we learn the book of Joel. akhir zaman menurut kitab Yoel The end of time according to the book of Joel ingin mengajak umat Tuhan dipulihkan. is to bring all the people to be restored. Dan poin yang ketiga, And the third point, Allah dapat memulihkan hidup yang sudah rusak. God can restore a broken life. Tuhan dapat memulihkan hidup yang sudah rusak. God can restore the broken life. Di pasal 2 So in Joel chapter 2, ayat yang ke-25 sampai 26. verse 25-26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindar, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Then I will restore to you the years that the locust swarmed before, as did the young locust, the other locust, and the ravaging locust, the great army of mine that I sent among you. Ayat 26. Verse 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. You will have plenty to eat,
will be fully satisfied. You will praise the name of the Lord your God, who has performed wonders specially for you, and my people will never be ashamed. Poin yang ketiga, The third point, Allah dapat memulihkan hidup yang sudah rusak. God can restore the life that is already broken. Kalau kita beri kesempatan kepada Tuhan, If we give the opportunity for God, terutama kita beri kesempatan kepada Roh Kudus, especially we give the opportunity to the Holy Spirit, kita berikan kesempatan kepada firman we Tuhan, give the opportunity to the Word of God, Dia mampu untuk memulihkan hidup yang they sudah rusak. are able to restore the broken life. Di sini digambarkan kerusakan hidup umat Tuhan, We can see the broken of the life of His people. bagaikan sedang dimakan oleh belalang. It's like all thing is eaten by the locusts. Betul-betul mengalami suatu kerusakan. Truly they are destroyed. Bahkan di sini disebut hasilnya dimakan habis oleh belalang vindan. The locusts swarm devoured. Belalang pelompat, As did the young locusts, belalang pelahap, the other locusts, belalang pengering. and the ravaging locusts. Sehingga kondisi umat Tuhan So the conditions of the people of God pada waktu itu at the time, mengalami suatu bencana kerusakan. they have a great disaster. Tapi melalui kuasa Tuhan, But through the power of God, terutama kalau kita berbicara kitab Yoel, especially when we talk about the book of tentu Joel, yang paling ditekankan dalam kitab Yoel what is the most emphasis in the book of Joel? adalah kuasa Roh Kudus. The power of the Holy Spirit. Kalau Roh Kudus bekerja, If the Holy Spirit is work, kalau Roh Kudus mau memulihkan, if the Holy Spirit want to restore, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. nothing that cannot be restored. Dia mampu memulihkan segala yang rusak. He can restore everything that's broken. Sehancur apapun hidup saudara, How broke your life is. kalau engkau betul-betul merindukan If you truly desire dengan hati yang betul-betul tulus, with your pure heart, dengan pertobatan yang sejati, with the true repentance in you, semua yang rusak itu bisa berubah. everything that's broke can be changed. Kalau di sini kehancuran kelaparan The destructions of famine dirubah oleh Tuhan, changed by God. kamu akan makan banyak-banyak. You will have plenty to eat. Kelaparan diganti dengan kelimpahan. Famine can be changed by God. Kesusahan diganti dengan pemulihan. Disasters changed by restoration. Kenapa saudara? Why, brothers and Karena sisters? Tuhan punya tujuan. Because God had purpose. Ketika hidup yang rusak ini sudah dipulihkan, When this broken life changed, ketika hidup yang sudah hancur ini dipulihkan, that the life is already broken, restored, dan akhirnya kita bisa memuji-muji Tuhan. and finally we can praise God. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan. You will praise the name of the Lord your God. Kenapa kita memuji-muji nama Tuhan? Why we can praise the name of our Lord? Karena Tuhan memperlakukan kita dengan ajaib. Because God performed wonders in us. Tuhan tidak membuat malu kehidupan kita. God will never make something that we will be ashamed. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. People will never be ashamed forever. Saya mau katakan poin yang ketiga ini sangat penting kita perhatikan. Tell us that the third point is very important for us. Allah dapat memulihkan hidup yang rusak. God can restore the broken life. Tuhan bisa mengembalikan semuanya. God can restore everything. Bahkan Tuhan bisa mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Even God can do something impossible become possible. Dan yang lebih dahsyat lagi, And the big wonders more. Tuhan tidak mempermalukan kita. God will never be ashamed. Asal kita bersedia As long as we are willing membuka hidup kita to open our heart untuk dikerjakan oleh Roh to be Allah. worked by the Holy Spirit. Saya rindu saudara, My desire, brothers and sisters, saudara betul merasakan you truly will di tengah-tengah keadaan yang
begitu menakutkan You ini. will experience some things that in the middle of this time, Hampir berita-berita dimanapun sekarang, mostly in the news that we can hear now, semua menakutkan. everything is make our fear. Lebih banyak yang memberitakan hal yang menakutkan Many things that make news is very afraid to us. dibandingkan memberikan pengharapan Compare the news that give hope to us. bahwa Tuhan itu dahsyat, That God is great. Tuhan itu ajaib. God is wonder. Saya sangat tertarik dengan ayat 26 Verse 26 is very good. Yoel pasal 2 ini. Joel chapter 2. Tuhan menyediakan makanan yang banyak, God will prepare a lot of food. maka kamu akan makan banyak-banyak You will have plenty to eat dan menjadi kenyang. and will be fully satisfied. Apakah umat Tuhan It's people of God masih yakin sampai malam still believe until tonight. Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara God can restore your life sampai saudara melihat ada kelimpahan until you can see abundantly in your life. di tengah-tengah kehancuran, In the middle of this destruction, di tengah-tengah kelaparan, in the middle of famine, di tengah-tengah kita tidak bisa berbuat banyak, in the middle that we cannot do anything, tapi Tuhan dapat melakukan lebih banyak, but God can do more for us. lebih banyak dari yang kita doakan, More than we can pray to God. lebih banyak dari yang kita minta, More than we can ask from God. lebih banyak dari yang bisa kita kerjakan. More than we can work. Kalau kita belajar tentang Roh Kudus If we learn about the Holy Spirit, sejak kitab Kejadian, since the book of Genesis, tugas Roh Kudus itu the work of the Holy Spirit mengatur dan memulihkan is to rule and to restore. supaya semua jadi baik. So everything will be good. Roh Kudus turut bekerja. Holy Spirit will work together. Maka ketika dalam kitab Kejadian, So in the book of Genesis, setelah Tuhan menjadikan langit dan bumi, after God created earth and heaven, bumi pada saat itu belum berbentuk dan kosong. at the time the earth is formless and empty. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, In other translations say, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, after God created earth and heaven, bumi menjadi kacau balau. chaos. Earth is in chaos. Ada yang mengacaukannya. So something is make the chaos. Apa yang mengacaukannya? What make the chaos? Kegelapan. Darkness. Tentu siapa di balik kegelapan? Who is behind that darkness? Setan ingin mengacaukan apa yang Tuhan cipta. Satan want to make chaos for what God already created. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. God is a mighty God with power. Tengah-tengah kekacauan, In the middle of that chaos, karena kegelapan, because of the darkness, berfirmanlah. God spoke. Dan ketika Tuhan berfirman, When God gave His word, Roh Tuhan ikut bekerja. the Holy Spirit work together. Lalu Roh Allah melayang-layang. Then the Holy Spirit is there, it's wondering. Kerjanya Roh Kudus So the work of the Holy Spirit memulihkan, is to restore, mengatur. to rule over. Maka semua hasil dari pekerjaan Tuhan, So everything that come the work of God, pekerjaan firman, the work of the word of God, pekerjaan Roh Kudus, the work of the Holy Spirit, Alkitab mengakui Bible confess, semua baik. everything is good. Lalu Tuhan melihatnya, And God see it all. baik, Good, baik, good, bahkan sangat baik. very, very good. Siapa yang mengerjakan? Who work over them? Firman dan Roh Kudus. The Word and the Holy Spirit. Kalau kita beri kesempatan untuk Roh Kudus, If we give the opportunity to the Holy Spirit, Dia sanggup memulihkan yang sudah rusak, He is able to restore the broken yang sudah kacau, yang chaos sudah hancur, that already broken, destroyed. bahkan mungkin saat-saat berkekurangan. Even maybe in the lack, Tuhan sanggup menyediakan God can provide. supaya kamu makan banyak-banyak. So you will have plenty to eat, Maka kamu akan makan banyak-banyak. and you will
have plenty to eat, dan menjadi kenyang. and will be fully satisfied. Dan kamu akan memuji-muji nama You Tuhan, will praise the name of the Lord, Allahmu, your God, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, who has performed wonders specially for you. dan tidak akan mempermalukan umatnya. And my people will never be ashamed. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi And my people will never be ashamed. untuk selama-lamanya. Forever. Saudara, Brothers and sisters, ini disampaikan melalui kitab Nabi Yoel, it's given to us through the prophet of Joel. supaya saya dan saudara tahu So for you and me to know apa yang dikerjakan Tuhan what is God work now untuk kita di zaman for akhir ini. us in the last days. Pekerjaan Roh Kudus zaman akhir So the work of the Holy Spirit in the end of time, ini menjadi inti harinya Tuhan. this is the main thing for the day of God. Kalau saudara lihat ayat 26, ayat 28 dan seterusnya, If you can see in the verse 28 and continue, di situ disebut hari Tuhan. the day of the Lord, Dan pada hari Tuhan itu and from the day of the Lord, dimulai dengan pencurahan Roh it Kudus. start by the pour out of His Spirit. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada semua manusia. And the Holy Spirit is given to all men, Tentu manusia yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. the men that really need God, Menjadi jawaban bagi setiap anak-anak laki-laki. as the answers from the Son, Menjadi jawaban bagi setiap anak-anak perempuan. as the answers for the daughters, Menjadi jawaban bagi orang-orang tua. as the answers for the older people, Bagi orang-orang muda. the young people, Bagi semua golongan. from all people. Tuhan mau memberikan jawaban God want to give the answer melalui pencurahan kuasa Roh Kudus. by the pour out of the power of Holy Spirit. Tapi di balik semua itu, But behind all these things, ketika Roh Kudus sedang bekerja, when the Holy Spirit's work berbarengan dengan itu, is together with that, musibah-musibah juga akan terjadi. all these disasters Itu will di come. ayat 30 sampai ayatnya yang ke-30. Verse 30 until 32. Yoel pasal 2. Joel chapter 2. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi terang sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. I will display warnings in the heavens and on the earth blood, fire, and columns of smoke. The sun will be given over the darkness and the moon to blood before the coming of the great and terrifying day of the Lord. Poin yang keempat, The fourth point, kita harus berdoa dengan tulus we must pray sincerely dan membangun kehidupan kita and to build our life dalam persekutuan dengan Roh in the Kudus. fellowship with the Holy Spirit. Inilah kunci This is the key untuk kemampuan kita, to make us able, untuk memampukan hidup kita to make us able in this life menghadapi goncangan yang akan to terjadi. face everything that will happen. Bangun persekutuan saudara Build your relationship with God, dengan Roh Kudus. with the Holy Spirit. Kalaupun saudara nanti akan melihat ada banyak mujizat di langit, Even you will see many things that happen in heavens. terang dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Even the blood, fire, and columns of smoke. Bayangkan matahari akan berubah, Can you imagine the sun will change? bulan menjadi darah. The moon become blood. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan bintang-bintang pun berjatuh. Even in other verses say the stars will fall down. Tapi kalau saudara betul-betul memiliki persekutuan But if you have a fellowship dengan Tuhan, with God, dengan Roh Kudus, with the Holy Spirit, saudara tidak akan ikut tergoncang you will be never second menghadapi goncangan dunia yang when hebat. all these things happen. Tapi kita makin dikuatkan Tuhan. But we will be stronger. Maka saya sampaikan 4 poin malam hari ini. That's why I preach about this fourth point. Harus mengerti dosa membawa penghukuman. We must understand that sin bring punishment. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan pertobatan yang sejati. Second, nothing can replace the true repentance. Dan yang ketiga,
Allah dapat memulihkan hidup yang sudah rusak. God can restore even the broken Dan life. yang keempat, The fourth, doa yang tulus the sincere prayer membawa kita kepada janji persekutuan dengan Tuhan dalam Roh. will bring us the fellowship with the Holy Spirit. Biarlah kebaktian malam ini Let tonight's bagi service, saudara yang merindukan pencurahan Roh for Kudus, you that have desire for the Holy Spirit, Tuhan melihat hati saudara. God will see your heart, Dan ketika hati saudara siap, and when your heart is ready, Roh Kudus juga siap Holy Spirit is ready untuk mengambil tempat dalam hidup to saudara. take place in you. Dan ketika dia masuk dalam hidup And saudara, when He enter your life, kau akan siap menyambut kedatangan. you will ready to welcome the coming. Hidup engkau dipulihkan. Your life will be restored. Engkau dapat memuji-muji You Tuhan. can glorify God, Dan engkau melihat perbuatan ajaib. and you can see the work of Dan God's engkau tidak wonders, akan and dipermalukan. you will be never ashamed. Mari kita tundukkan kepala. Let's bow down our head. Bapa, kami bersyukur Father, we give thanks pada hari ini Tuhan. that today, Lord, Tuhan masih memberikan kami kesempatan you still give us the opportunity untuk memahami cara kerjanya to Tuhan. understand your word. Tuhan, kami tahu Lord, we know akibat dosa the result of sin. dunia berada dalam hukuman. This world is under the punishment. Tapi Tuhan mencari hidup kami. But God see our life. Ketika kami memiliki hati yang penuh dengan pertobatan yang When we have a heart with the true itu yang repentance, Tuhan tunggu-tunggu this is what you are waiting sampai hati kami until our heart betul-betul berada pada pertobatan yang is sejati. in the true Dan repentance. Tuhan akan turun tangan And God will come and work memulihkan hidup yang to restore the broken life. bahkan lebih dari situ. Even more than that, Tuhan tidak mempermalukan. God will make us never ashamed. Tuhan akan bela kami. God will depend. Tuhan akan cukupkan kami. God will make us enough Segala kelimpahan dari in surga. every abundance from heaven. Bahkan Tuhan siapkan kami juga And God will prepare us menyambut kedatangan. to welcome your coming. Kami bersyukur Tuhan. We give thanks to you, Lord. Kami mau menyembah We Tuhan. want to worship you. Mari kita bangkit berdiri. Stand up, please, wherever you Kita are. nyanyikan satu pujian. And we will sing a song Roh to you. Kudus, kau hadir di sini. Holy Spirit, you are here. Kita minta kita dipenuhi We oleh Tuhan. ask to Holy Spirit to fill Kita minta us. kita diurapi oleh We Tuhan. ask that Holy Spirit will anoint us. Haleluya. Hallelujah. Holy Spirit, you are dwelling in this place. Holy Spirit, fill me. Your gentle. My comfort. My helper. Sent by my Father. Holy Spirit, you are dwelling in this place. Holy Spirit, we love you. You are gentle. And you are my comfort. My helper. And sent by my Father. Jesus.
supaya kami menuju pertobatan. We will have a true repentance in hati yang dikoyak, broken heart, hati yang terdalam dan hardened. Tuhan tidak ingin melihat bagian luar. He not only want to see the outside world. Tuhan mengatakan koyakkanlah hati. That's why you say, tear your heart. Terima kasih, Pak. Thank you, Father. Lihat bagaimana hati kami sungguh. You can see every heart yang sangat membutuhkan Engkau. That we need you, Lord. Kami tahu kami berada pada hari-hari ini. Because we know we are semua kami sedang mengalami kesusahan. We are the same. Tapi kami terlalu percaya. The same problems we do. Tuhan siap memulihkan keadaan. God is restoring us. Tuhan siap menggantikan segala kekurangan. Dengan kelimpahan tidak berhenti. Karena Tuhan berbuat kerajaan. Because you make a word. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan. Because we will never make us the same. Sudah tersedia bagi kami. It's ready for us. Kehidupan yang dipulihkan. The life that will restore. Melalui kuasa roh. By the power of your spirit. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kalau kesempatan tonight opportunity kami kembali dapat mendengar firman. We can hear your word again. Tolong kami Tuhan. Help us Lord. Dalam ibadah-ibadah yang akan datang. In the next service that we will do. Kami terus firman. Give us your word. Untuk menguatkan dan to strengthen our life. Berkati seluruh jemaat. Bless all your people. Baik kami yang ada di sini. That we are staying maupun yang ada di rumah. Even your people in the dimanapun umatmu berada. Wherever your people are. Tuhan, the hand of God tetap terturun kepada mereka. Always in their life. Selain menyembuhkan yang sakit. You will heal the sick people. Kau memberikan pertolongan kepada mereka. You will help all your people yang susah. You will comfort them. Menghiburkan. You will comfort them. Semua persoalan. Every problem ada turun satunya. God will solve. Tidak akan dipermalukan. You will never sin. Berkati Tuhan. Bless Lord. Seluruh pekerjaan mereka. The work of your people. Berkati juga persembahan. Bless also their offerings to God. Kemuliaan bagi Tuhan. For the glory of God. Baik jemaatmu yang dari Batam. People of Batam. Dari luar Batam. Outside of Batam. Dari kota Medan. Medan City. Dari semua yang mereka telah lakukan. All the places that can persembahan yang mereka beri. All their offerings to God. Balaskan berlipat kali. Replace double portion. Tuhan pasti menyediakan. God will provide baik untuk best order mereka sebagai jemaat. Order as a doa baik Tuhan. Also for the ministers of God. Untuk hamba-hamba Tuhan. For the servants of God. Semua kau balaskan. You will replace berlipat-lipat. More and more. Kami berdoa Tuhan. We pray also Lord. Menghadapi ke depan. For the future. Tahu ada kehidupan yang dipersiapkan. We know there is a life that prepare yang new normal Tuhan. For the new normal. Indonesia kan. For Indonesia. Kami yakin Tuhan. We believe Lord. Kami dapat melakukannya. We can do it. Karena Tuhan memberikan kepada kami. God gives us the wisdom. Masyarakat kami. For the people of Indonesia. Dapat memahami. And understand. Apa yang bisa kami lakukan. What we can do together. Kami tetap berdoa Tuhan. We pray continue. Untuk ibadah-ibadah ke depan. For the next service that we will do. Ke depan dibuka kesempatan. Even in the future is opportunity. Biar kami tetap waspada. Let us always be warned. Hidup tetap bijaksana. Life with wisdom. Tidak boleh bermain-main Tuhan. We will not play around. Hidup ini berpisah. Tetap berada dalam pengertian. Always in your terjadi pemimpin di negeri kami. Bless our leaders in this country. Mereka presiden of our presidents. Sampai kepada para pejabat tinggi. Also the high officers. Bahkan juga pejabat tidak. And also the officials. Tuhan tolong sempurna finish. Waktu Tuhan terutama umat Tuhan. Especially the people of God yang ada di Indonesia. In Indonesia. Yang bekerja di luar negeri. Work outside of Indonesia. Dimanapun mereka. Wherever they are. Tuhan menjaga mereka. Protect. Tuhan membela mereka. Defend dan sebentar Tuhan. Allah kami akan akhiri ibadah. We want to end this service. Kami siap untuk menerima berkat. Be ready to receive your blessing. Saudara-saudara the brothers and sisters. Apakah hatimu ke surga? Give your heart to heaven. Terimalah berkat Tuhan. Receive the blessing. Kasih karunia dari Tuhan. Grace from our Lord Jesus. Cinta kasih daripada Bapa. Love from our Father
dengan tangan kuat kuasa Allah. Comfort from the Holy Spirit Ada menyertai, will always ada memberkati live saya dan saudara your life and your life sekarang dan sampai now and forever and ever. jumpa dalam tempat yang akan. See you in the next service.